पश्चिम बंगाल के मालदा में फिर से बम धमाका हुआ है। बम विस्फोट में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना को लेकर मालदा के रतुआ थाना अंतर्गत चांदमुनी 2 नंबर ग्राम पंचायत के हल्दीबाड़ी गांव में भारी तनाव है। धमाके में बुरी तरह घायल दोनों बच्चों को गंभीर हालत में पहले तो रतुआ ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने दोनों को मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। घायल बच्चों में 13 साल का शमीम अख्तर और 9 साल का मोहम्मद इम्तियाज है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक आज दोपहर दोनों बच्चे अपने घर से करीब मकई के खेत में घास काटने गए थे, तभी एक शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ। पूरा इलाका तेज आवाज से हिल गया। विस्फोट की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और देखा कि 2 बच्चे खून से लथपथ पड़े हुए हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि स्थानीय लोग ये बता नहीं पा रहे हैं कि खेत में बम क्यों रखे गए थे। खबर सुनते ही रतुआ पुलिस स्टेशन से भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि खेत में बम किसने और क्यों रखा था। इस घटना को लेकर रतुआ चांदमुनी इलाके में जबरदस्त उत्तेजना का माहौल है। आज के बाड़ी लोग আমার বাড়িতে হলো বলদিয়া পুকুর, আমি ছিলাম না, আমার লাতি হলো এটা, আমি কাজ করছিলাম। তো ওই ওরা মাঠে গেছিল চাংড়া পিলে ঘাস কাটতে না কি করতে, আর ওই জমিতে পড়েছিল বম। আর ওই চাংড়া বাচ্চা হাতে করে কিরকম ভাবে ছিল এখন নিয়ে খেলছিল কি করছিল, বাস এই তো ফেটে গেছে। বোমা ফেটেছে ওখানে, বোমা ফেটেছে, এখানে খাম হয়ে গেছে শুদ্ধ, মানে বাস হয়ে গেছে, হাত নাই, আল্লাহ তাআলা জানে হাত উপরে দিয়ে দাও। কি নাম বাচ্চাটার? সামির আক্তার। সামির আক্তার, বয়স 13 বছর। বাড়ি বাড়ি হলদিবাড়ি, চাঁদমুনি, হলদিবাড়ি পোস্ট অফিস চাঁদমুনি। চাঁদমুনি 1 না পাটনা, চাঁদমুনি 1 না 2? 2। বাবার নাম কি? ওইটা বাচ্চাটা কে তোমাদেরই কেউ? আমার নাতি। এটা কি জায়গা ভাই আছে নাকি? চাচতো ভাই, চাচতো ভাই। দেরি কেন? কি নাম আপনার? আপনার নাম কি? কোনটা? আপনার নাম কি? আমার নাম ওহাব আলী, আব্দুল ওহাব আলী। কে হয় বাচ্চাটা আপনার? লাতি হয়। কি হয়েছিল? কি করতে? তারপরে বাড়ি থেকে কত দূর? বাড়ি থেকে খানিক কি করতে গেছিল ওখানে? ঘাস করতে। তো কি হলো ওখানে? কি হয়েছিল ওখানে? কি হয়েছিল? কি হয়েছিল? বোমা ফেটেছে। কি হয়েছে? হাত পায়ে লেগেছে? বাড়ি কোথায় আপনার? চাঁদমুনি 1 না 2? না, বাড়ি হলদিবাড়ি। চাঁদমুনি হলদিবাড়ি, চাঁদমুনি 2। চাঁদমুনি 2। আপনার নাম? সাবিনা।